श्रीमद्भागवत महापुराण। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। श्री सूत उवाच। सूत कहन्ति शुद्ध चित्ते हरसे मुनिंक ग्रते। शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने। सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी। महत्ता दियंगे पसी विराट रूपे ब्रह्म राशि। कला से बहई षोडश अनादि परम पुरुष। बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर। अनल जल वसुमती पंच इंद्रिय जहा चिंती। जीव परमय षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश। से सृष्टि संगे इच्छा करी जले जग निद्रा विस्तारी। ताना भी कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल। ब्रह्मा होइले तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ। तार शरीर सृष्टि लोक प्रकाश होइले अनेक। से शुद्ध तत्व विश्वरूप जार भियाण मोह कल्प। अनेक चक्षु द्वारे भरी से विश्वरूप ब्रह्मचारी। सहस्र पाद भुज शिर वदन नासा तेज। सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण। मणिकुंडल झटकंती दिशंती अतिरूपकांति। से सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार। तांकर मूल विजय जगते ब्रह्म जे बोलाई। जाहार अंशांशर बळे गगन पृथ्वी पाताले। देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचर संपादी। प्रथमे कुमार वयस सृष्टि उदय उपदेश। दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिले दृढ़ चित्ते। द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिले जग
नागेश्वर नामे पूर्व प्रलय काल बळे मही जे थिला रसा तळे ताकू धरे नरहरी तक्षणे काल रूप धरी उद्धरी जळे भसाइला बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि संगे हरि नारद ऋषि रूप धरी विष्णु भक्त जनहिते निष्काम भाव उपगते चतुर्थे जन्म वेद कांडे धर्म उद्देश्य कर्म कांडे से रूपे नर नारायण सुजिले धर्म आचरण तप साधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पने अविरते पंचमे सिद्धि अवतारे जन्मिले कधर्मर घरे नाम से कपिल बोलाई पिता मातांकु ज्ञान कही षष्ठ सर्गरे नरहरि अत्रिर वंशे अवतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे जन्मिले दत्तात्रेय रूपे सप्तमे रुचि ऋषि बीर्जे जन्मिले आकुतिर गर्भे ए रूपे यज्ञ अवतार पाळिले स्वयंभु बंकर अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सूत कठोर अति तप कले ज्ञानींकु पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी करी सम नाम बहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नादे औषधि बीज बही प्रलय जळे बिहरिला रवि कुमार रखिला एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे कपटे कूर्म रूप होई मंदर गिरि पृष्ठे बही द्वादश सर्गे विश्वरूपे जन्मिला धनंतरी रूपे अमृत क्षीरार्णवुआणी देवंकु पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम बसे चतुर्दशे नृसिंह बपु विदारे हिरण्यकश्यपु वामन रूपे पंचदशे बलिकु छळिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि
परशुराम रूप धरी पितांक बध हंकारे धरणी एकविंश बारे भ्रमिले महाकोपानले राजांकु धरी बाहुबले दुष्ट क्षत्रिय काटी मुंड रुधिरे पूर्ण कले कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने सप्तदशरे सुर कार्य जन्मिले पराशर बीर्य निगम वृक्ष थिला एका विचारी कला सत शाखा प्राणी को देखी अल्प बुद्धि जय धर्म संसार प्रसिद्धि से पुणी दिवाकर वंशे श्री रामचंद्र अष्टादशे जलधि बांधी सीता छड़े लंका ध्वंसिले भुज बड़े रावण मारी देव कार्ये धर्म स्थापिले हुराजे ऊनविंशति रूपे हरि जादव वंशे अवतरी कृष्ण शरीर राम तुले अबनी भारा निबारिले कलियाग में भावग्राही पाषाण्ड जन मन मोही बुध नामरे द्विज घरे जन्मिले किकट नगरे ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिले असुरंक मन एमंते जन्म एकविंश सुजन हिते हृषिकेश से पुणी कଳି जुगन्ते राजांकु देखिए जगते निर्दय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नित्य हरि से कोपे विष्णु जसा घरे जन्मिबे कल्कि अवतारे मनरु अति बलवंत अश्वारोही जगन्नाथ सुनंद खड्ग करे धरी दुष्ट राजांकु बेगे मारी अल्प प्रजा जन शेष दयारे लभिबे आश्वास से सत्य निधि मायाधर असंख्य करे अवतार जथा अक्षय ह्रद देहे सहस्र क्षुद्र नदी बहे ऋषि देवता मनु राजा जय मनु पुत्र महातेजा ए आदि जेते प्रजापति विष्णुर अंशे जन्म होती के अंशे केते कला होई विभूति गुणे के जन्मई सकल अवतार सार किय बा देवा पटान्तर
निज मूर्ति चक्रधर स्वयं श्रीकृष्ण अवतार हेमंते नाना रूप धरे से हरि संसारे बिहरे दुष्टंक बल तेजे हरि संसार रखे नर हरि विष्णुंक जन्म कर्म बाणी जेहा जत्ने नित्य शुणी रात्र दिवस मध्य जेबे काल बंचई कृष्ण भावे से दुख संकट उतरंती जन्म मरणे नाही भ्रांति विष्णु जन्मई जनहिते एमंते नाना रूप जेते स्वभावे रूप जार नाही निर्लेप निरंजन सेहि मायार गुणे विरचित महत आदिरु संभूत जैसने मेघ शून्य थाई गगने धूଳି जे उड़ई ताहाकु तृष्टि ऊर्ध्वे देखी जे सत्य प्राय उपलक्षी ताहाकु बोली ज्ञानहीन एबे हो शुण मुनि जन स्वभावे दृश्य वर्णनु है गुण आवरी देह बहे एणु ए जीव रूप बही जन्म मरण पथे थाई सम सम रूप जेते संभवे विष्णु माया ग्रस्ते आत्मार कल्पित ईश्वर एतहु ब्रह्मार विचार माया मिश्रित प्राणी जेबे निरस्त होई ज्ञान भवे तेबे आत्मारे आत्मा देखी निर्मल महिमा निरेखी एमंते जन्म कर्म जेते विचार करी वेद मते कहंती जेते मुनि ध्याने एन घटई अनुमाने परमानंद रूपे चित्त जेबे से हुई मिश्रित तेबे सन्मत ब्रह्म ज्ञान जानई तत्व ज्ञानी जन ताहार जन्म कर्म नाही वेदर गुप्त तत्व सेहि ताहांक जन्म कर्म भावे कविये वर्णन्ति स्वभावे स्वभावे जन्म जार नाही विचार करिब से काहि अमोह लीला नरहरि आत्मारे विष्णु माया करी ब्रह्मांड सृजई पाळई ताहाकु अन्ते से भक्षई प्राणींक मध्ये आत्मा तंत्रे षड वर्ग जे भोगे नित्य
एणु ईश्वर से बोलाई, किस उपमा देवी मुहि। ईश्वर लीला कर्म जेते, के जानी पारे तर्क मते। एहार अछि जेते नाम, स्वभावे जेते गुण ग्राम। नट जे सने माया करी, मोहई कुहुक विस्तारी। अज्ञानी जानिब कि ताहा, दूरधिगम्य विष्णु माया। हिंसा कपट दूरे तेजी, सर्वानुकूले कृष्ण भजी। भक्त भावेण भजन्ति, से कृष्ण महिमा जानन्ति। धन्य जीवन ताहांकर, से हरि चरणे किंकर। सर्व आत्मा को आत्म भावे, भजन्ति नित्य वासुदेवे। एमंत भावे जे भजई, ए माया ताकू न लागई। ए जे पुराण भागवत, निर्मल पद ब्रह्म तत्व। कृष्णर चरित प्रशंसी, प्रकाश कले ब्रह्म ऋषि। जीवर मोक्ष फल अर्थे, धन्य मंगल ए जगते। सर्वनिगम इतिहासे, सार उद्धरी मन तसे। आत्मज्ञानीक मध्ये सार, जे सुख रूपे अवतार। ताहांकु भागवत दीक्षा, देई कहिले आत्म शिक्षा। से पुणी परीक्षित आगे, कहिले आत्मा अनुरागे। ब्राह्मण सापे से बिकले, निवास करी गंगा कूले। परम ऋषि मेळे थाई, कृष्ण चरणे मन देई। ए भागवत रस शुणी, तरिला भव तरंगिणी। से कृष्ण लीला कार्य लाभे, निज भुवने पुणी जीवे। संगते घेनी धर्म मान, निज शरीरे हेबे लीन। ए कूली जुगे जेते नरे, पड़िबे माया अंधकारे। ताहांकु तपन उदित, हईब भावे भागवत। राजा संगते गंगा तटे, अनेक ऋषिंक संगते। ए भागवत तत्ववाणी, सुक मुनिंक मुखु शुणी। जानिली सुक अनुरागे, एबे कहिली तुम्भ आगे।
कहई दास जगन्नाथ सुजन हिते भागवत ए भावे चिंतन हरि घर संसारु जीव तोरी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने जन्मगृह नाम तृतीयोऽध्याय। चतुर्थोऽध्याय। श्रीसुत उवाच एमन्ते भागवत बाणी सुत मुनिंक मुखो शुणी मुनिंक मध्ये कर्म सिद्धि सौनक नामे कुल वृद्ध सर्वमुनिंक अवधाने पुच्छन्ति मधुर वचने। सौनक उवाच हे सुत तुम्भे महाधीर बकता जन मध्ये वर जाह्नवी तटे राजागे सुक कहिले ब्रह्म भागे से कथा कह आंभ आग तुम्भे जे अट महाभाग। ए भागवत शास्त्र केबे व्यास रचिले केउ जुगे काहार बोले काहीं बसी कि भावे कि हेतु देसी सुक जे ताहांक कुमर समदरसी सत्य सार एकांत मति रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसन्ने निर्माया मूढ़ता प्रतीति लखी न पारे केही गति जाहार आगमन काले देवी कामिनी थिले जळे उलग्ने थाई तांकु देखी धाइले स्नान को पेखी देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुकंक निकटे व्यासंकु तांक पछे चाही जले पशिले बेगे जाई स्वभावे सिद्ध जे जुबती जानती सर्व प्राणी गति एमन्ते कन्या गणे चाही व्यास कहन्ति खेद पाई देखी कन्याक मूढ़ मत चंचल व्यासंकर चित पुणी क्षण के पाई शांति कन्याको चाही पचारंती अइल मोर पुत्र चाही किं पाप शील जळे जाई एकिस तुम्भर व्यवहार ए सुक मोहर कुमर तरुण बयस एहार ए वृद्ध शरीर मोहर व्यास वचने नारी गणे तक्षणे न मिले चरणे कहन्ति व्यास मुख चाही संसार तार हृदय नाही स्त्री पुरुष न जानती समस्त एक भावे चिंती तुम्भे जे कह आंभे वृद्ध विषयार से अच्छी साध्य ए घेनी होइलु अंतर आंभर दोष क्षमा कर एमन्ते गले नारी गणे सुकर हिले सेहि बने। सौनक उवाच से सुक मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरु राजे उन्नत जड़ रूप बही ताहांकु केही न जानई केमन्ते परीक्षित तुले मिलिले जाह्नवीर कूले तहि अनेक मुनि मध्ये ए भागवतर संवादे प्रजांक घरे सायंकाले जे नित्य भिक्षा बा मिले गोदह मात द्वारे रही
ଗୃହୀଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଫଳ ଦେଇ ସେ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ। ମିଳିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ। ସ୍ୱଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ କହିବ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରତେ। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଛୁମଣି ଏବେ ତରିବୁ ଏହା ଶୁଣି। ସେ ସର୍ବ ରାଜାଙ୍କ ଶିଖର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ କିମ୍ପା ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜାଏ ଯାର ପାଦ ନମନ୍ତି ଦେଇଣ ସମ୍ପଦ। ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି। ଯେହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରେ ବହଇ ପର ଉପକାରେ। ହରିଚରଣ ଚିନ୍ତି ଚିତେ ଯେ ରାଜା ନିତ୍ୟ ଜନହିତେ। ସେ କିମ୍ପା ତେଜିଲା ଜୀବନ ଗୃହେ ଉପେକ୍ଷି ଧନ ଜନ। କହ କାରଣ କିବା ଅର୍ଥେ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ଇ ଯେ ମନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ପାର କହ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର। ଏମନ୍ତେ ଶୌନକ ବଚନେ ସକଳ ମୁନି ଅନୁମାନେ। ସୁତ ଉବାଚ କହନ୍ତି ସୁତ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଶଂସି। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ବିଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି। ପରାଶରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୁତେ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଗର୍ଭଗତେ। ସେ ଏକ ଦିନେ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାହାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଏକାନ୍ତେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ ବସିଣ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ପର ସେ ନ ଜାଣେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣେ। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ବଳେ ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ। କଳିଆ ଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମନ୍ତେ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇବ ଶରୀର। ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭେ ଗ୍ରାସ ସ୍ୱଭାବେ ଅଳପ ଆୟୁଷ। ଦୁର୍ଭାଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ। ବେଦ ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଶ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ଜୀବର ସାଧ୍ୟ କର୍ମ କରି ଯେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି। ଧର୍ମ ସାଧିବ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ମୁନି ଚିତେ। ଏକ ବେଦକୁ ଚାରି ଖଣ୍ଡେ ଯଜ୍ଞ ଭିଆଣ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ। ଋକ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ। ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ଯେହୁ ପୁରାଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ। ପଇଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ। ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁଙ୍କୁ ବହି ସମ୍ପାୟନ। ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବଣେ ମୋ ପିତାର ମହର ଶଣେ। ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ
ଏମନ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ନର ଯେତେ ବେଦ ନ ଘେନି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତି ଦୟା ଚିତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଥନେ ବେଦ ମନ୍ଥି ଭାରତ ପଦ ବନ୍ଧେ ଗୁନ୍ଥି ବେଦୁ ଧରି ସାର ଅର୍ଥ ପୁରାଣ ସୁଜିଲେ ଭାରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରି ଏମନ୍ତେ କାନନେ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତେ ଆଶ୍ରିତ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ମନ ନ ରହି ନିଶ୍ଚଳେ ଯୋଚେ ନ ପାରେ ଚିତ୍ତ ଧରି ଚଞ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ବେଦ ଘେନି ଗୁରୁ ଅନଳେ ଚିତ୍ତ ଘେନି ଯେବା ଭାରତ କଲି ସାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ମଜିଣ ନିସ୍ତାର ତେବେ ନିର୍ମଳ ନହେ ମନ ଚିନ୍ତା ଅନଳେ ଛନ ଛନ ଏ ମନ ଧରିବି କେମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ କରିବି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ମାୟା ଭ୍ରମ ଏମନ୍ତ ହୃଦୟରେ ବିଚାରି ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ଏମନ୍ତ ସମୟେ ନାରଦ ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ ମିଳିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ ନାରଦ ଆଗମନ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି କେତେ ହେଁ ଦୂରୁ ଆଗ ସରି ନାରଦ କରେ କର ଧରି ବସାଇ ଉତ୍ତମ ଆସନେ ପୂଜିଲେ ଅତିଥି ବିଧାନେ ସେ ବ୍ୟାସ ନାରଦର ପାଦେ ସୁଜନେ ପ୍ରଣାମ ଆନନ୍ଦେ ଯାହା ଚିନ୍ତିଲେ ପାପ ନାଶ ନମଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे नारदगमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। पंचमोऽध्याय श्रीसूत उवाच हरसे मुनिंकर आगे सूत कहन्ति अनुरागे शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने गंगा समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यासे पूजिले मन तो से जे जात गोविंदर अंशे हरसे बीणा हस्ते नेई कहन्ति व्यास मुख चाहि नारद उवाच हे व्यास पराशर सुत तुम्भे स्वभावे भाग्यवंत तुम्भर चंचल बदन देखि जानिलु तुम्भ मन सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भियाई संसार इष्ट धर्म जेते सर्व संपूर्ण तुम्भ चिते वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्ते न हिला तुम्भ शांति भले जानिली मुहि एका तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा नारद वाक्य शुणी कर्णे व्यास कहन्ति अवधाने व्यास उवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहुमते वेद पुराणे अर्थ जेते सर्व मु संपादिली चिते तथापि आत्मा तोष नहे मन न रहे स्थिर देहे
ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ, ତେଣୁ ଜାଣିଲ ମୋର ମନ। ଏମନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିନା କେ ବାତରେ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତହୁଁ ସାର, ଯାର ମହିମା ଅଗୋଚର। ତାହାର ଭକ୍ତି ଯେଣୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଗୃହ୍ୟ ଜାଣ, ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ପ୍ରମାଣ। ସେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାର ମାୟାରେ ଏ ସଂସାର। ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ସଂଘାରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ବଳେ ସେ ବିହରେ। ସେ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ, ନିତ୍ୟ ସେ ନିଜ ସୁଖେ ଥାଇ। ଏ ତିନି ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ଦେହେ, ନିରତେ ଭ୍ରମେର ବିପ୍ରାଏ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ଯେ ସନେ ସମୀର ସଞ୍ଚରେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ, ନିତ୍ୟ ବିହରେ ନିଜ ସୁଖେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜଳେ, ତୁମ୍ଭର ସ୍ନାନ ନିଶ୍ଚଳେ। ସେ ଜଳ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଭାବ, ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଭବ। ତାହାର ମହିମା ପ୍ରମାଣେ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେ ବା ଜାଣେ। କହ ଆନନ୍ଦେ ମୁନିବର, ଯେମନ୍ତେ ମନ ହେବ ସ୍ଥିର। ନାରଦ ଉବାଚ ଭୋ ମୁନି ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ, ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ମନ। ଧନ ସମ୍ପଦ କାମ ଅର୍ଥେ, ଯେତେ କହିଲ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରେ। କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ, ଯେଣୁ ନ କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତୋଷ ନୋହି, ସେ ଧର୍ମ ଚିତ୍ତେ ନ ଘଟଇ। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଗ୍ରାମେ, ଅଭ୍ୟାସେ ଥାନ୍ତା କିଛି ଶ୍ରମେ। ତେବେ କି ମନ ଅସନ୍ତୋଷ, କହିବା ଶୁଣ ଉପଦେଶ। ଯେବେ ଜିହ୍ୱା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରମେ, ନ କରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗ୍ରାମେ। ଯେ ବାଣୀ ଜଗତ ତାରିଣୀ, ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଭଣି। ତାହାକୁ ବୋଲି କାକ ବାଣୀ, ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ଶୁଣି। ନିଶ୍ଚୟ କାକ ତୀର୍ଥ ସେହି, ସେ ଜଳେ କେବା ଅବଗାହି। ପରମହଂସ ମନୁ ମେଳେ, ଯେ ଯାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ। ଯେ ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହି। ସେ ବାକ୍ୟ ଜନ ତାପ ନାଶେ, ତୀର୍ଥ ଯେ ସନେ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେବେ, ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚାରଇ ଭାବେ। ପଦବୀ ଶୁଦ୍ଧ ଯେବେ ହୁଏ, ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ଦୋହେ। ଅନନ୍ତ ନାମେ ଯଶ ଗୁଣେ, ସାଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ନିତ୍ୟ ଭଣେ। ସେ ହରି ଭାବ ଯେବେ ଛାଡ଼ି, ଯେ ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି। ନିଷ୍କାମ ମତେ ସର୍ବନାଶୀ, ତପସା ଧୋଇ ବନେ ପଶି। ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଦେବେ, ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ସେ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ, ତପସାଧିଲା ଫଳ ଦେବ। ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ, ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ଫଳ ଧରେ। ହରିଙ୍କୁ ନ କଲେ ଅର୍ପଣ, ସେ ସର୍ବ ଫଳ ଅକାରଣ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ, ମହାନୁଭବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତବତୀ, ଏଣୁ ଅମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଗତି। ସମାଧି କର କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ ଅନୁବାଦେ।
प्रबंधे भागवत कर अखिल जनଙ୍କୁ धर जे प्राणी अन्य मार्गे भजे हरि भक्ति दूरे तेजे कृष्ण भक्ति लाभ छाड़ी तृतीय वर्गे लोभे बढ़ी ताहांक सुख लेस नाही समुद्रे जेन्हे नाव थाई जल पवन मेघ तेजे कूड़े न लागे बेगे भाजे ताहांक गति से ही मत शुणः पराशर सुत निंदित काम्य कर्म चिंती जे धर्मी धर्म शिक्षा दियंती स्वभावे मूढ़ से हुजन ताहार व्यर्थ जीवन साधु संगत न बुझंती जगते नाही तांक स्थिति पाप आचरी नर लोके अंते से पड़ती नरके तुम्भे स्वभावे विचक्षण भाव भाव कले जान अनंत पार विष्णु कथा तुम्भे वर्णने सामरथा निवृत्ति प्रवृत्ति ए मार्गे प्राणी तरिबे जेउ भावे हरिचरित दीप कर जनकु अंधारू धर जे प्राणी निज धर्म तेजे हरिचरणे दृढ़े भजे भजु मरई जेबे दुखे केबे हे न पड़े नरके स्वधर्मे न भजन्ति प्राणी हरि महिमा परिमाणी अंते ताहार गति जेते के अनुमान पारे चिते एबे हो शुण मुनिवर पंडित जनक व्यवहार जे लाभ केही न जानती से भाव जार चित्ते चिंती ए अध ऊर्ध्व बेनी पथे से प्राणी भजन्ति निरते ताहांक मध्ये एक क्षणे नहिले से फल धारणे से अर्थे जत्न जे करन्ति संसारे पंडित बोलांती से फल पाई दुख ध्याई भ्रमणे सुख न लभई भ्रमन्ते अबाजे बेपाई पुणी भ्रमई ताहा खाई कालर बळे पुण पुण ए भव मध्ये ता भ्रमण एणु मुकुंद पाद गते जे प्राणी भजन्ति निरते मुकुंद पथे तांकर गति अन्यर पथे न भजन्ति कृष्णर पाद पद्म रस निरते जे करन्ति ग्रास से रस छाड़िबे से केन्हे रसेर सिक जन चेन्हे ईश्वर हेतु ए संसार संसारु ईश्वर बाहर जेणु उत्पत्ति स्थिति नाश ईश्वर हुई प्रकाश ईश्वर जीव ए संसार ए सर्व एक प्रकार ए सर्व ब्रह्म भागे जानी वेदरे अछि परिमाणी तुम्भे सर्वज्ञ मुनिवर कह कृष्णर अवतार तुम्भे जे आत्मा रामे रमी अंतर दृष्टि अंतर्जामी परम पुरुषर कला सुमरी गोविंदर लीला संसार निस्तारण अर्थे श्री भागवत कर ग्रंथे स्वभावे जार जन्म नाही माया सयळे देह बही तार चरित कर चित्ते प्रकाश कर जनहिते
ଏ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ନିର୍ବିକାର ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପଦାନ ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ପୂର୍ବରେ ଦକ୍ଷ ସାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକାଏକି ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ଏମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ ସେ ବିପ୍ର ଘରେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ ମୋ ଘରେ ରହ ଦିନା କାତେ ଦୁର୍ଗମ ବରଷାଏ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି ହେଉ କହିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ ବାଳକ ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ଚିତ୍ତ ସେବା କରଇ ଅବିରତ ସେ ବିପ୍ରଗଣ ମତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି ସମଦରସି ଯେଣୁ ସର୍ବେ କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ରହେ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମୁହିଁ ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ମୋର ନାହିଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରାସାଦେ ମୋହରି ଚିତ୍ତ ଅପ୍ରମାଦେ ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖୁ ହରି ବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି ନୀରବେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ବିଷୟା ବିଷ ଆଉ ନାହିଁ ଯେଣୁ ଏ ସଦଗତି ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପିତ ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ହରି ହୁଁ ଅନ୍ୟ କେ ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ତାଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନ ଯିବାର ବେଳେ ମତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ ଗୃହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ ଏ ସର୍ବ କହି ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦିନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ଯେଣେ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ ଯେ ଭାବେ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଆତ୍ମାର ଗତି ପ୍ରକାଶଇ ତାପତ୍ରୟ ଯେ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବ୍ୟାଧି ଉପୁଜେ ଯହୁଁ ଅଙ୍ଗେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲାଗେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ମଜି ସେ କାହିଁ ତରିବେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର୍ମ କରେ
विष्णुर जेते गुण ग्राम जगते अछि जेते नाम मंत्र उच्चारी स्तुति करी पूजा करती गृहे भरी से न पड़ती माया मोहे अंते पसंती हरि देहे एमंते साधु संग मेले कृष्णर भक्ति जग बळे अशेष दुख दूर गला से हरि मते आज्ञा देला एबे हो शुण मुनिवर हरि चरण मने धर कृष्णर गुण ग्राम जेते प्राणी को कह भागवते विषयार से प्राणी मरे आत्मार गति न सुमरे से जेबे भागवत शुणी तरिब भव तरंगिणी एमंते व्यास आगे कही वीणा संगीते कृष्ण गाई से मुनिवर पाद जुगे सुजने नम अनुरागे होइब भव बंधनाश कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे नाम पंचमोऽध्याय। भागवत महापुराण रे तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय संपूर्ण होइला। आपण मानक जदि मो भागवत चैनल टी भल लगी थाए ताले आपण माने गोटे लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानक सांगक पाखकु शेयर करि दियंतु काहेकि ना ए कଳି जुगरे भागवत रे स्वयं श्री कृष्ण वास करंती तेणु आपण माने निश्चित भाव प्रत्येक दिन संध्या एवं सकाळे भागवत शुणंतु एवं पढ़ंतु देखिबे जन्म जन्मर पापरु मुक्ति पाइजिबे। रहुछि जय श्री कृष्ण।